Pa, danas je 8. mart, ili ti takozvani Dan žena. Ovo će zvučati malo suludo i iskreno osjećam se ne kao čudak, ali osjećam se kao da ne razmišljaju mnogi ljudi na ovaj način na koji ja razmišljam. To ne smatram lošom karakteristikom, ali često se razmišljam o tome. Tako da ukoliko ti razmišljaš na sličan način ili imaš razmišljanje koje nije standardno, rado bih voleo da čujem o tome u komentarima. Ja ne razumem praznike. Ne razumem šta slavimo praznicima. Ne pričam konkretno sad za 8. mart, pričam konkretno za sve praznike. Zbog čega se slavi Nova godina? Preživjeli smo još jednu godinu. Tako neke stvari mi nisu jasne. Razumem logiku drugih ljudi kao hoćemo da održimo tradiciju zato što neko to započeo ranije i onda lepo je da se okupiš i to sve. To kapiram, ali ne razumem šta slavimo. Jer za mene, ako ja nešto bih slavio, to je ukoliko ja nešto uspem. Banalan primjer, završiš faks, to je uspeh. Biznis koji si pokrenuo, ti se ostvario, to je uspeh. Napravio si za svoj posao odličnu konekciju koja će ti doneti prihode, nove stvari, šta god. Preživljavanje još jedne godine ne shvatam baš uspehom. Nekim posebnim koji treba da se slavi, naravno. Super je što si preživio još jednu godinu, ali ista stvar i sa rođendanima. Nikad mi nije jasno zašto se slavi rođendan. Naravno, to su i godišnjice, godišnjica veze, godišnjica braka, godišnjica rada u firmi. To su kao achievementi, kao dostignuća neka, koja kao kažeš, uspio sam godinu dana to da izdržim ili godinu dana da to održim u smislu veze, braka. To mi je jasno, ali ne razumijem zašto treba slaviti samo tih godinu dana, zašto slaviti samo na godinu dana. Treba biti lepo svakog dana slaviti. Ali ne u smislu idemo u kafanu se napijemo, nego u smislu lepo mi je i zbog toga sam srećan i meni je to kao slavlje, kao zadovoljstvo. Ne pruža mi zadovoljstvo da odem u kafanu da se napijem na jedan, nego mi pruža zadovoljstvo to što provodiš vreme sa tom osobom ili što uspešno završavaš i zarađuješ pare na tom poslu. Razumijem da ljudi vole da kao achievementi ili ti dostignuća da uzmu i zabeleže na po godinu dana kao celovit broj, da kažu uspjeli smo to i to i onda kao da se počaste, ali smatram da nije potrebno čekati tih godinu dana da bi napravio, kažemo, ne slavlje, ali kao da se častiš. Mislim da stalno treba se čašćavati. I sad zavisno od prihoda to ne mora bude nešto veliko, ali mislim da je to možda i jedan od razloga zašto ljudi gledaju na godinu dana to da rade, zašto skupe dovoljno para i onda mogu da priušte neki malo, kažemo, luksuzni vid čašćavanja. I dalje sam onako malo zbunjen. U jednu ruku razumijem zbog čega, u drugu ruku mi nije jasno. I onda sada dolazimo do 8. marta. Razlog zbog kog ne volim konkretno 8. mart kao praznik, mada i u drugim prilikama je isti običaj, a to je poklanjanje cveća. Zato što većina za 8. mart uzme i šta se pokloni? Ruža. Sad ne razumijem se toliko u baštovanstvo, ali sam siguran da cveću treba duži period da izrastu i da postanu to što jesu. I onda radi praznika i zarade novca u cvećarama se taj cvet iseče kako bi se poklonio nekome i trajao maksimalno nedelju dana. Nadam se da je moja poenta jasna. Toliko veliki period cvet raste da bi neko uzeo i ubio ga za manje od nedelju dana. To je tužno. Neko će reći da zebro, ali ruže i ostalo cveće se uzgajaju namenski za to. To je još tužnije. Cveće koje je stavljeno na zemlju da bi bilo lepo i da bi nam davalo kiseonik i da deli mirise je industrializovano i napravljeno u fabriku. Stvara se masovno i ubija samo radi profita. Naravno, ista stvar se može reći i za životinje, s obzirom da životinje su isto na farmama ili gdje god se množe i onda se samo tako ubiju. U principu i protiv toga sam, to je jedan od razloga zbog kog ja ne jedem meso. Na to gledam drugačije, s obzirom da makar neko pojede to, nije ni zbog čega ubijeno. Ubijeno je da bi neko bio nahranjen. Opet jeste to industrializovano i radi profita, ali
makar je korisno u neku svrhu. A cveće, ne jedeš ga, ničemu ne služi osim da se neko osjeti posebnim zato što je dobio cvet od druge osobe. Naravno sad tu kod životinja može se stavi i pravljenje bundica i kožnih jakni. Naravno pričamo od pravog krzna i od prave kože. Opet i protiv toga sam, ali makar greje, ima neku svrhu. Nije u potpunosti protraćeno. Kako se poredi onda sa voćem i povrćem? Opet isto. Voće i povrće se uzgaja kako bi se neko nahranio. Također u pitanju su plodovi, tako da kada se ubere, novi će da izraste. Nije kao da ubijaš celu biljku. Opet ne razumijem se toliko baštovanstvo, tako da ne znam da li je ista stvar i sa cvećem ili ne. Vjerojatno postoje razlike između vrsta, ali opet vraćamo se na to da cvet ne služi ničemu kada je u domaćinstvu, dok voće i povrće služi. I koji je moj predlog da se popravi situacija? Ukoliko želiš da pokloniš cveće, pokloni saksijsko. Naravno, nemoj pokloniti osobi koja znaš da neće se brinuti o tom saksijskom cveću, s obzirom da će i ono uginuti, ne možda odmah, ali nakon malo dužeg perioda. Drugi predlog, ja lično preferiram, a to su bombonjere. Generalno svi vole čokolade, osim ukoliko neko ne jede šećer, na primjer. Ali verujem da preko 90% ljudi bi bilo super zahvalno da dobije bombonjeru, čokoladu, bilo što slatko. Naravno, tu su kreme, tu su parfemi, komplet setovi i ostale stvari koje također mogu da budu dobar poklon. Nije 8. mart jedina situacija u kojoj se cveće poklanja. O tome sam baš krenuo da razmišljam zapravo na sahrani. Kod groblja ima milion cvećara, nude ogromne bukete koji se ostave na groblju i tu propadnu. Možda sam čudan zato što ovako razmišljam. Pokrenuo sam tu temu zapravo sa društvom i ima onih koji se slažu, tako da rekao bih da nisam jedini, ali grobne parcele su veliko traćenje prostora. Zato što na tom mjestu je mogla bude trava, mogla bude drvo, mogla da se zasadi neko drvo u znak sećanja na neku osobu. Zašto mora da se prokopa ta ideja, ogromno drvo upotrebi da se napravi kovčeg, da se ogroman kamen upotrebi da se napravi i ogroman spomenik. Naravno to sve je papreno, ne znam kako većina ljudi uopšte i uspevaju da isplate tako neke stvari, tako da generalno mi je to sve veoma tužno i svaki put kada se ide na groblje ono je sve veće i veće. Da li ćemo ikada stati da ga širimo? Ne, zato što ove će ljudi da umiru. Tako da ne vidim kuda ide to, kako su planirali da nastave da šire groblje. To je naravno još jedno, pored toga što se ubije ogromno cveće da bi se postavilo. Samo odeš na groblje i vidiš grobove pune mrtvog cveća. Pogotovo je tužno što se ostavlja to cveće, buketi zajedno sa plastikom koja ne može da istruli. Tako da generalno sve mi je to tužno je veoma. I eto načina da Zebra pretvori praznik i nešto što treba da se slavi u nešto što je jako tužno. Ali da, to je generalno moje razmišljanje. Opet kao što sam rekao, koliko razmišljaš slično ili drugačije ili bi htjela da me ispraviš za nešto što sam rekao, slobodno napiši u komentaru, uvijek sam otvoren za diskusiju. Tako da to je bilo to što se tiče ovog videa. Srećan 8. mart sa zakašnjenjem, pošto ne mogu baš istog dana da postavim video, a mi se vidimo u nekom narednih videa. Ćao!